हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। देखो जो मैंने प्रथम थर चैनल को विजिट करते निश्चित भाव में सब्सक्राइब करनी पाखर थे बेल बटन को प्रेस करनी जहाँफल कि वीडियो प्रथम नोटिफिकेशन आप पहुँच पार। जदि प्रथम आप चैनल सर्च कर सर्च आसूना द लर्निंग हब पर रोटेट मारे आपको आम क्लास गुड़िक शो करवा आप प्लेलिस्ट को जाकि आप सब तक क्लास करेंगे। देखो जो मैंने पेड कोर्स जॉइन होगापी चाहूँगी जो मैंने कमेंट सेक्शन में पचार क्यों भाव में पेड कोर्स जॉइन हे तो से इनफर्मेशन टी रही से आज आपंकर सेकेंड बैच आपंकर स्टार्ट होती आपंकर 15 जनवरी। तो आज आपंकर स्टार्ट होती तो जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा एबे भी जॉइन हो पारे। तो सेठी आपको देखो वीडियो क्लास प्रोवाइड करा पीडीएफ नोट्स दि जाऊँगी डाउट सेसन सरप्राइज मॉक टेस्ट रही वीकली टेस्ट भी रही आपटे देखिपे आपंकर पेपर 1 पेपर 2 बोथ के कौन रही कंटाक्ट नंबर तले दि जाइए। तो कंटाक्ट नंबर में आप कॉल करी आप डिटेल्स बुझीपारे सार ठार ठीक अच्छे। तो जी मैंने इंटरेस्टेड अच्छा तो से जॉइन करेंगे। बाकी रहा पिला पचार ओटेट आमर केबे हम तो आज जहाँ आपंकर सार कहले कि आपंकर मैट्रिक एग्जाम पूर्व आपंकर ओटेट कंडक्ट हम तेणु आपणकर आइदर फेब्रुआरी किंबा आपणकर ये जानुआरी मंथ हो पारे। तो ये 2 मंथ भितर आपणकर आसीजिवो तो एग्जाम डेट तो नोटिफिकेशन आसो तो नोटिफिकेशन आसबार आपणकर तापर आपणकर एग्जाम हम तो से बिल्कुल भी ओरिड हेबेनी। तो जो मैंने भी क्लास परचेस करने चाहूँगी से परचेस करेंगे कि आम जो फ्री क्लास करोचे आप देखिपारे ठीक अच्छे। तो आज सेसन आम डिस्कसन करवा। तो देखो आज आम डिस्कसन करवा आम अलरेडी स्वतंत्र शिक्षा कौन समन्वित शिक्षा कौन अंतर्निवेश शिक्षा कौन पढ़ी देचे। तो यहाँ खाली डिफरेन्स रही गोटे आइडिया आपंकर आसो कौन आ भितर डिफरेन्स रही। तो देखो आम देखी आपंकर स्वतंत्र शिक्षा क्या कहला ना स्वतंत्र शिक्षार आपणकर जो भिन्नक्षम शिक्षार्थी था अर्थात स्वतंत्र आवश्यकता थी पिलाने था अर्थात चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड CWSN कथा मुझे। तो से पिलाने गोटे निर्दिष्ट स्वतंत्र विद्यालय थाए जोटिकी गोटे निर्दिष्ट धरणर स्वतंत्र आवश्यकता थिबा पिला सेठी पाठ पढ़ी था ठीक अच्छे। जमीक मुझे दृष्टिबाधित पिलापाई ओनली दृष्टिबाधित स्कूल थाए विद्यालय थाए से पढ़ी पारे। श्रवण बाधित पिलापाई गोटे स्वतंत्र विद्यालय थाए तो से पढ़ुले। तो स्वतंत्र शिक्षा बा स्पेशल एजुकेशन रे आपनकर कौन आसला ना भिन्नक्षम शिक्षार्थी ये स्वतंत्र विद्यालय पढ़ुची ठीक अच्छे। एवं से गुड़िक कौन आम सब डिस्कसन कर जो मैंने से क्लास देखी ना जाए देखने। तापर आसला देखो समन्वित शिक्षा। तो समन्वित शिक्षार आम देखी शिक्षार्थी केतेक शिक्षार्थी साधारण विद्यालय पढ़ो किंतु सही विद्यालय समस्त प्रकार सुविधा सुजोग थिबा आवश्यक। समस्त प्रकार सुविधा सुजोग कौन ना भिन्नक्षम शिक्षार्थी मान जहाँ सब उपकरण आवश्यक सेठी आपंकर साधारण विद्यालय रेगुलर टीचर सहित आपंकर रिसोर्स टीचर अपॉइंट होगा आवश्यक। तो प्राय प्रस्तुति आग कर से विद्यालय तापर गोटे भिन्नक्षम शिक्षार्थी से नामकरण कर आसला देखो अंतर्निवेश शिक्षा। तो अंतर्निवेश शिक्षा बा इनक्लूसिव एजुकेशन आम कौन देखी ना भिन्नक्षम शिक्षार्थी तार निकटवर्ती साधारण विद्यालय तार अणबाधित पिलामान सहित तार समवयस्क पिलामान सहित गोटे श्रेणी कोठरी पढ़ार सुजोग पाइब एवं से ही विद्यालय शिक्षकों को ट्रेनिंग दिज्व से विद्यालय सब प्रकार प्रस्तुति रही। तो सेठी शिक्षार्थीर आग्रह आपणकर रुचि है तो ये सबको फोकस करा। तो इनक्लूसिव एजुकेशन गोटे प्रकार चाइल्ड सेंटर्ड मेथड थिला ठीक अच्छे। एवं स्वतंत्र शिक्षार नेक्स्ट पॉइंट देखो ये शिक्षार्थी पिछा खर्च बहुत अधिक होता है जेहेतु पिलाटी ये आपंकर मेनली अधिकांश स्वतंत्र विद्यालय गुड़िक आवासिक से पिलामानंकर रहिबा खाइबा व्यवस्था करा जाय थाए। तो जेहेतु गोटे आपंकर स्वतंत्र जो भिन्नक्षम बा स्वतंत्र आवश्यकता थिबा गोटे पिला तार परिवार छाड़ी बाहर आसिक रोचे तो तार सबूतक खर्च भी मेंटेन करा जिवो। तो सेठी आपंकर शिक्षार्थी पिछा खर्च बहुत अधिक होता है किंतु जदि आम इंटीग्रेटेड एजुकेशन बा समन्वित शिक्षा देखा तो सेठी आपणकर शिक्षार्थी पिछा ये स्वतंत्र शिक्षा तुलन में शिक्षार्थी पिछा कम खर्च होता है कारण जेहेतु से निकटस्थ विद्यालय को जाए तो पाख विद्यालय को जाए जोटि कि जो विद्यालय कि समस्त प्रकार सुविधा सुजोग उपलब्ध हो सारापर तार नामकरण से होता है। तो से विद्यालय गुड़िक जेहेतु घर निकटवर्ती तो सेठी पिछा आम जब देखा कंपेयर करवा स्वतंत्र शिक्षा आपणकर समन्वित शिक्षा भितर ताहले समन्वित शिक्षार आपणकर शिक्षार्थी पिछा कम खर्च होता है। एवं अंतर्निवेश शिक्षा होची सबुठारु लाभप्रद
कस्ट इफेक्टिव कारण ये आपंकर बिल्कुल भी किसी माने अधिकांश किसी खर्च हबार ना तो शिक्षार्थी तार निकटस्थ विद्यालय को जीव एवं सेठी जहाँ विद्यालय शिक्षक मानक केमती कौन ट्रेनिंग प्रोवाइड सेगुड़िक सब शिक्षा प्रशासक मानकर सेगुड़ा सब काम ठीक अच्छे एवं ये देखो कहला स्वतंत्र शिक्षार यह मुख्यतः दया बा बदान्यता चिंताधारा उपर पर्यवेसित अर्थात ये कौन कराए भिन्नक्षम शिक्षार्थी मानक दयार पात्र भाव में विवेचना करा जाए जेहेतु ये स्वतंत्र शिक्षार्थी स्वतंत्र विद्यालय पढ़ुची तार परिवार ठारू समाज ठारू दूरे अलग जगार तार स्वतंत्र विद्यालय गोटे स्वतंत्र संस्कृति भितर आम कहीपर भिन्नक्षम संस्कृति जमती कि गोटे सृष्टि करा जाउछि तो सेठी लोक मानकर हो कि शिक्षक मानकर हो गोटे चिंताधारा कौन ना भिन्नक्षम शिक्षार्थी होती दयार पात्र तो समन्वित शिक्षार कौन करा जाए समन्वित शिक्षार कहला ए भिन्नक्षम शिशुर अधिकार को चिन्हट करा जाए किंतु प्रकृत पक्ष में ठीक भाव में कार्यकारी हो न था कौन ना इंटीग्रेटेड एजुकेशन अवश्य विद्यालय समस्त सुविधा सुजोग उपलब्ध पर पिलार नामकरण करागला किंतु ठीक भाव में से भिन्नक्षम शिक्षार्थी को ठीक भाव में माने फोकस करा जाए न था धरतु जमी आम देखी बहुत श्रेणी परिस्थिति होगला कि आपणकर श्रेणी बहुत पिला अच्छा तो सेठी शिक्षक भिन्नक्षम शिक्षार्थी मानक ध्यान दियंती नाही किंतु आम जो अंतर्निवेशी देखा अंतर्निवेशी शिक्षार जेहेतु ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ये प्रत्येक पिलार आग्रह कौन रुचि कौन तार प्रस्तुति अच्छी कि ना तार इंटरेस्ट अच्छी कि ना शिक्षण प्रति तो सबको ये दृष्टि दि जाए ये आपंकर चाइल्ड सेंटर्ड मेथड पिला तार निजे निजर ज्ञान संरचना कर तेणु एठारे कहला ए शिशुर अधिकार को चिन्हट करा जाए तार अधिकार जो भाव में क्षुण्ण न हुए ता प्रति दृष्टि दि जाए एवं स्वतंत्र शिक्षार आसला जे अंशग्रहण खूब कम सुविधा सुजोग थाए विभिन्न कार्य पिलामानकर अंशग्रहण कम सुविधा सुजोग थाए एवं ता अपेक्षा आपणकर समन्वित टिके अधिक ता अपेक्षा आपणकर अंतर्निवेश आपणकर टोटाल उपर इक्वालिटी अर्थात स्पोर्ट्स कार्यक्रम हो शैक्षिक हो सहशैक्षिक हो जहाँ आम करिकुलर को करिकुलर जेकोसी आक्टिविटी हो तो सेठी साधारण शिक्षार्थी साधारण पिलाटी जो भाव में अंशग्रहण करुच्ची जन भिन्नक्षम शिक्षार्थी हूँ से जन अनुसूचित जाति जनजाति वर्गर पिला हो कारण आम अंतर्निवेश देखी कौन आपंकर विभिन्न वर्गर पिला माने पढ़ार सुजोग पाई तो विभिन्न वर्गर पिलामाने आपंकर करिकुलर हो को करिकुलर एक्टिविटी हो तो समस्त कार्य समस्ते जमती इक्वाली से अंशग्रहण करेंगे पार्टिसिपेट करेंगे एक्टिवली बा सक्रिय भाव में अंशग्रहण करेंगे तो से प्रति दृष्टि दि जाए एवं नेक्स्ट आम देखा जदि स्वतंत्र विद्यालय में आपंकर स्वतंत्र शिक्षक ही नियुक्त होता जहाँ को आम स्पेशल एजुकेटर कहते स्वतंत्र प्रशिक्षक अर्थात से केवल दृष्टिबाधित पिला केउं भाव में शिक्षा दिज्व तो तार लगी से स्पेशल एजुकेटर था आपंकर श्रवण बाधित पिला केउं भाव में शिक्षा दिज्व तापाई स्पेशल एजुकेटर था तो से आपंकर स्पेशल एजुकेटर माने अपॉइंट होता किंतु ये आपंकर इंटीग्रेटेड जब देखा इंटीग्रेटेड जेहेतु से साधारण विद्यालय आपंकर शिक्षार्थी जाऊँगी तो सेठी आपंकर रेगुलर टीचर सहित आपंकर नियमित शिक्षक सहित संबल शिक्षक था रिसोर्स टीचर था तो ये आपंकर उभय संबल शिक्षक और नियमित शिक्षकों शिक्षादान दायित्व न्यस्त थाए जो मैंने रेगुलर टीचर अच्छा से रे ये जो भिन्नक्षम पिला दृष्टि दवापाई से रिसोर्स टीचर जो मैंने कि स्पेशली ट्रेनिंग नहीं था क्षेत्र में आपने देखिथे जो मैंने स्पेशल सिटी बीएड करुँच तो से मैंने यही क्षेत्र में ही बेसी सुजोग थाए स्पेशल सिटी बीएड जो मैंने तो से ही आपंकर आम ये कहीपर गोटे प्रकार संबल शिक्षक आम कहीपर स्पेशल एजुकेटर बोली तो ये तो सेठी आपणकर आसी था क्वेश्चन जे इंटीग्रेटेड एजुकेशन रे आपणकर क्यों शिक्षक नियुक्त होता स्वतंत्र शिक्षक देथिबो ना ओनली आपणकर ओनली स्वतंत्र शिक्षक देथिबो ना संबल शिक्षक नियमित शिक्षक ना नियमित श्रेणी शिक्षक ना केउंटी नुहे एमती देथिबो तो आपन से टिक करेंगे उभय आपणकर संबल शिक्षक सहित नियमित शिक्षक किंतु आपणकर जो देखा इनक्लूसिव एजुकेशन अंतर्निवेशी शिक्षा तो अंतर्निवेश शिक्षा जो नियमित श्रेणी शिक्षक था से नियमित श्रेणी शिक्षक था से सब प्रकार ट्रेनिंग दि जाए विषय ठीक अच्छे
এবং ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ଼, ଯେଉଁଠିକି କେବଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ତାରି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ସେଇଆ, ଯେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଷୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଟିଚର ଆସିଲେ କେମିତି କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ସାରିବୁ, ତ ସେଇଟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲେ, ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ଼। ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ଼ରେ ଟିଚର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବା ଟିଚର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ବା ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଟିଚର। ତ ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ କରିଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତ ସେଭଳି କିଛି ଫୋକସ୍ କରାଯାଇନଥାଏ। ତ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥିଲା ସେଇଟା ଭୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ଼ ଥିଲା, ତ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ମେଥଡ଼ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ପଚାରେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ମେଥଡ଼ ଭିତରେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ଶିଖିବେ। ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏନସିଏଫ୍ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଜଣେ ଫାସିଲିଟେଟର ଅର୍ଥାତ୍ ସହାୟକ ଭାବରେ ଏଠି କାମ କରିବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ହିଁ ଥାଏ। ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇନଥାଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି। ଏବଂ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଠି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ଦୟାର ପାତ୍ର ରୂପରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ କହିଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଲି ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ଆମେ କହିଥାଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥାଏ। ଏବଂ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ତ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ବାଧାମୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ କଟକଣା କିଛି ନଥାଏ ଏଠି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତା'ର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏଠି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟିମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍, ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍, ତ ଏ ତିନିଟାରୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଆଇଦର ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶରୁ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରୁ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ରୁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଅଛି ଏ ଟପିକ୍ରୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆମେ ଆ ସହିତ ଆମେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କରି ଚାଲିବା। ତ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଧୀର ଓ ପଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା, ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଧିକାର ସହ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ନା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ହେଉ, ଜନଜାତି ହେଉ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର ସହିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରୁ ମେନଲି ହିଁ ଆର ଅର୍ଥ ହିଁ ଆସିଥାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ, ଏମିତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ପଚାରିଥିବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ କମ୍ କରିବାରେ କାହାର ଭୂମିକା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା, ଶିକ୍ଷକ ନା ଶିକ୍ଷା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷାର ବେଶୀ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କେବଳ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ପୁସ୍ତକଗତ ତଥ୍ୟ ଆହରଣ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କହିବା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଶିକ୍ଷା, ତ ଶିକ୍ଷାର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ତ ଏଜୁକେସନ୍ର ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେଜଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଶବ୍ଦଟି ଏଡୁକେୟାରରୁ ଆସିଅଛି। ତ ଏଡୁକେୟାର ମିନିଂ କ'ଣ? ଏଡୁକେୟାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଟୁ ନରିଶ୍ ଅର୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅପ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା। ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା କ'ଣ ନା ଏଠି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାମ କ'ଣ ନା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ବଗିଚାରେ ଗୋଟେ ଚାରା ଗଛ, ଗୋଟେ ନିଃସହାୟ ଚାରା ଗଛକୁ ଯେମିତି ମାଳି କ'ଣ କରେ, ତା'ର ପରିବେଷ୍ଟନୀରୁ ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି
से जो वृक्षटी कौन हुए ना लास्ट को महाद्रुम परिणत हुए। तेणु ये शिक्षकों काम हूँ कौन शिक्षकों द्वारा ये जो असहाय शिशु रही जो प्रतिपालित असहाय शिशु परिवेश किसी अभिज्ञता पारदर्शिता मूल्यबोध एगुड़िक सब सी ग्रहण कर ग्रहण कर जड़े मार्जित नागरिक भाव में समाज रे स्थान लाभ कर। तो यह पछरे आपनकर मेन दायित्व कार टीचर भी रहिबे एवं इथिरे आपनकर पेरेंट्स भी रहिबे एवं सेमती आपनकर बहुत जन आपनकर शिक्षाविद बहुत आपनकर एजुकेशन रो आपनकर मीनिंग दे जाइछन्ती। तो एजुकेशन शब्द सेमती आउटे कह जाय जे इडुसियरु आसी अछि जहार अर्थ होछि कोन ना टू लीड आउट और टू ड्रॉ आउट अर्थात पिला मानक भितरे जो अंतर्निहित शक्ति रही अर्थात तांको भितर जो हिडन टैलेंट रही सेटा को चिन्हट करबा काम भी होछि आपनकर शिक्षकों एवं सेटा को चिन्हट कर आम जदि से दिगरे आम ठीक परिवेश जोगाई दबा तार से जो अंतर्निहित शक्ति को डेभलप करवा सी भी गोटे प्रकार शिक्षा बोली केत मत दियंती एवं आपणकर बहुत जन साइकोलोजिस्ट हेले कि शिक्षाविद हेले से सब एजुकेशन डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देइछन्ती। किए कही एजुकेशन इज ए कंप्लीट लिविंग किए कही आपणकर एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। तो एगुड़िक सब रही किंतु आमे जेमिति कि आपणकर बही पढ़ा बही पढ़ी बही हो जाओ ना जमती कि आपणकर ठाकुर रही तो बही पढ़ी बही हो जाओ ना। तो आम केवल पुस्तकगत ज्ञान बा तथ्य को आम आहरण करवा तो आम सहीटा को आम शिक्षा कहवा ना। तो आम आमको एजुकेटेड कह तो एजुकेटेड अर्थ ए तो समस्ते एजुकेटेड किंतु माने समस्त भितर जो मोराल जिनसटा से भी रहा दरकार आपणकर। तो एगुड़िक सब आम बिहेवियर आम जमी पढ़ी लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। तो आमर जो आम केते एजुकेटेड तो सीटा आम बिहेवियर जना पड़ो। तो बिहेवियर आपणकर आम केते एजुकेटेड हेले जना पड़ो ना कि आम खाली ज्ञान आहरण करदे आम पाखे बहुत सारा डिग्री हासिल करदे बहुत सारा सर्टिफिकेट हो गले आम शिक्षित हो गले किंतु आम भितर बहुत सारा अहंकार भर्ती रही गर्व रही आम ठीक भाव लोक मानक बिहेवियर आमर ठीक ना ताले आम प्रकृत एजुकेटेड बा एजुकेशन अर्थ आम प्रकृत जानी ना। ठीक अच्छे एवं आम टीचर हेबा माने तो आम भीतर गोटे पेशेंस रहा दरकार। तो आम प्रत्येक पिला कथा को धैर्य सहकारे शुणा तापर आम मत प्रकाश करवा पिलामानकर पितामाता सहित इंटराक्ट करवा। तो ये सब बहुत गुण आपणकर टीचर तेणु यहाँ टीचिंग प्रोफेशन को आपणकर नोबेल प्रोफेशन बोली कहुए। तो छाड़ते आम से पशिगले देन आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला देखो अर्थनैतिक सामाजिक शिक्षागत तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण पछुआ थिबा लोक माननकु विकास मुख्य स्रोत में सामिल करिबारे किए साहाय्य करता है। शिक्षा बुद्धि शिक्षक क्योंटी नुहे। तो राइट आंसर आपंकर कौन हम शिक्षा। ठीक है राइट आंसर कौन शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला देखो अधारू पाठ त्याग कर चली जावा क्षेत्र में क्यों वर्गर पिलामानकर हार यथेष्ट अधिक अटे। साधारण वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति झील पिला ना पुओ पिला। तो बेसी आपंकर अनुसूचित जाति और जनजाति पिला माने अधारू पाठ त्याग कर चली जावा क्षेत्र में से हार यथेष्ट अधिक रही कारण कहीं पाखे खावाई अर्थनैतिक फाइनेंशियल स्टेज भल नथिबो तेणु से छोट छोट शिशु मैंने कौन करते पितामाता लगे दिखती कम एवं से पितामाता जेहेतु ए प्रति सचेतन नुहति तो से भावती झील मानकर काम होची घरे रोषे करवा पिलामानकर जत्न ना पुओ मानकर काम होची बाहर काम करवा। तो ये सब कार्य से लगे दी था जहाँफल कि पिलामाने कौन करती पिलामाने आपणकर अधारू पाठ त्याग करते। तो मेनली आपंकर राइट आंसर कौन बाहर ना ऑप्शन नंबर बी जोटा कि अनुसूचित जाति और जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर आसला देखो जे पछुआ और बाधित वर्गर पिलामानंकु शिक्षार मुख्य स्रोत में सामिल करने कष्टसाध्य होउछि यार कारण कौन अर्थर अभाव हो समय अभाव ना विद्यालय पर्याप्त सुविधा सुजोग नथिबारु ना उपयुक्त योजना अभाव। तो जो पछुआ और बाधित वर्गर पिला माने अछंती तो से माने शिक्षार मुख्य स्रोत में सामिल हवा कष्टसाध्य होती विद्यालय तांको लगी किसी पर्याप्त सुविधा सुजोग नाही। जेमती कि पिला माने आपणकर जेमती कि मध्याह्न भोजन स्टार्ट है तो मध्याह्न भोजन जो स्टार्ट है आपणकर कौन पाई ना जेहेतु पिला मानकर मुख्यतः तांकर खाइबा को नथिला तो से माने विद्यालय रे रहिबे कौन से माने काम करिया जाउतिले तेणु विद्यालय मध्याह्न भोजन व्यवस्था करागला। तो से पिला मानकर जो आवश्यकता रही है से आवश्यकता अनुଯାयी विद्यालय जदि पर्याप्त सुविधा सुजोग व्यवस्था करा जाए ताहले से माने मुख्य स्रोत में सामिल हेबे। तो राइट आंसर कौन आपनकर
ଆପଣଙ୍କର 5 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି। ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିବାରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାରରେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? କୋଠରୀ ଆୟୋଗ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1999 ନା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005 ଏଇଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ସମନ୍ୱିତ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଗଲା। ତ ଏଇ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହିଁ ଆମକୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଦାୟୀ ନୁହେଁ? ଅସହାୟ ମନୋବୃତ୍ତି, ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ, ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରତି ଥିବା ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନା ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣର ବିକଶିତ ନ ହେବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ। ତ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ପଜିଟିଭିଟି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିଥାଉ, ବି ପଜିଟିଭ୍ ସବୁବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ଭଲ, ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ରଖିବା ଭଲ। ତ ଏଇଟା ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର, କେବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା? ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ, ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ, ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, 1984 ମସିହାରେ କେଉଁଠାରେ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଜୁରାଟ, ଓଡ଼ିଶା, ମୁମ୍ବାଇ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 1984 ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର 1887 ମସିହାରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ନା ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତସରଠାରେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥାନ୍ତି? ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କଥା କହିଲା। ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥିଲା? ନା 10ରୁ 12। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ଭାରତ ସରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ? 1971, 1870, 1970, 1980। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 1970 ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ରିସୋର୍ସ ଟିଚର ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ପିଲାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଥିଲା ଆପଣ 10ରୁ 12 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର 8ରୁ 10 ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଅକ୍ଷମତାକୁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରୂପେ ଆପଣେଇବା ନାହିଁ, ଭିନ୍ନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ ଜାଣି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଇବା, କଟକଣା ନ ରଖି ପିଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମଯୋଜନ କରିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଥିଲା ଯେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ନୀତିରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବା ଏନ୍ସିଏଫ୍ 2005ର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଉପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଅକ୍ଷମତା ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ। ତ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରୂପରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଥିଲା। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ରୂପେ ଆପଣେଇବା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ହେବନି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର ଅଂଶ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଏଇଟା ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ନା ଅକ୍ଷମତାକୁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ମେନଲି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଥିବ, ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଉଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଉଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜଣାନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପେଡ୍ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।